الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من الذين يسمعون ويعملون ثم يعملون فيخلصون العمل لله. اللهم اجعلنا من المخلصين ومن المخلصين. خطبة اليوم أيها الإخوة نوجهها إلى كل أخ وإلى كل أخت، كبير أو صغير، أقعده المرض ومنعه المرض عن المجيء إلى المسجد، أو منعه المرض عن الحضور مع إخوانه أو الحضور مع أخواتها وأن تؤدي هذه الشعيرة. نوجهها إلى كل من قعد في سريره، وإلى كل من بقي على فراش المرض، وإلى كل من ابتلي بمرض في جسده أو في عقله. Le sermon d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, concerne la maladie, al-marad, et c'est un message qu'on adresse à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu assister et qui sont aujourd'hui et en ce moment chez eux, dans leur lit, ou à l'hôpital, ou dans le coma, et toutes les personnes, hommes et femmes, qui sont ou qui ont été atteintes d'une maladie. وسنأخذ مكانهم يوما ما. في يوم من الأيام سيكون الأمر لنا نحن. Un jour, on prendra leur place nous aussi. لأن دوام الحال أو لأن دوام الحال من المحال. On ne peut pas rester dans le même état. On avance dans l'âge et puis ça se dégrade. Et plus on avance de l'âge, plus on s'approche de la tombe. فكلما كبر الإنسان في السن يقترب من القبر، وكلما كبر في السن يصاب بالأمراض وتبدأ الأمور تتدهور. والمؤمن أيها الإخوة هو الذي يأخذ هذا الأمر بصبر إن شاء الله. فهذه الدنيا أيها الإخوة دار عناء ودار تعب. Cette vie d'ici-bas, eh bien c'est un passage où il y a de la difficulté. C'est une vie où il y a des problèmes, de la fatigue. Et on ne peut pas atteindre le bonheur dans cette vie d'ici-bas si on ne comprend pas quelles sont les règles qui peuvent nous aider à avoir ce bonheur. Ad-dunya dar ibtila, c'est un moment d'épreuve où on est éprouvé. Al-mu'min yubtala, al-mu'min yamrad, wa ghayru al-mu'min kadhalik. الصحيح اليوم يكون مريضا غدا، والمريض اليوم قد يشفى غدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. Celui qui est en bonne santé peut tomber malade demain, et celui qui est malade aujourd'hui peut guérir demain. Et ce sont les jours qui passent, et puis chaque jour on voit des choses nouvelles.
فهذه الدنيا أيها الإخوة فيها أمور تمر على الإنسان أبيت أم لم تأبى، مرض وصحة أو سقم وعلة وسرور وحزن. Des fois tu es heureux et des fois tu seras malheureux. Des fois tu as la joie et des fois tu as la tristesse. ثم اجتماع وفرقة، تجتمع مع إخوانك وربما غد تفارقهم، تكون مع أولادك فيأتي يوم فتفارقهم، تكون مع زوجتك فتفارقها، تكونين مع زوجك فتفارقينه. Rassemblement et puis départ et séparation par la mort. Tu es avec tes enfants, et bien un jour ou l'autre tu vas partir et tu vas les laisser. Ou bien ils vont partir, ils vont te laisser. Tu vas laisser ta femme, tu laisses ton mari, tu laisses tes enfants et tu vas à la grande rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se prépare à cette grande rencontre. والذي يفوز منا أيها الإخوة هو الذي يفوز بهذا اللقاء، لقاء الله عز وجل. ثم يسر وعسر، une facilité et puis une difficulté. Et c'est ainsi est faite la vie. وهكذا هي الحياة. أمور تمر بك، يعني comme on dit en français des hauts et des bas. فكيف نتعامل مع هذه الأمور أيها الإخوة؟ كيف يكون الإنسان يتعامل مع هذا الأمور، مع المرض ومع الصحة ومع السرور ومع الحزن ومع الاجتماع ومع الفرقة ومع المرض أو السقم ومع العافية؟ كل هذا أيها الإخوة، وهذا هو الذي يجب أن نعقله ويجب أن نتأكد منه، بأن كل هذه الأمور بقضاء الله وقدره. Et tout ça, c'est du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا أراد الله عز وجل أن تمرض ستمرض. إذا أراد الله عز وجل أن يشفيك، والله ولو اجتمعت الأمة كلها على أن تضرك بشيء لم تستطع، لأن الله عز وجل قرر أن لا يصيبك شيء. Si Allah décide que tu vas tomber malade, et bien tu tomberas malade même s'il y a tous les médecins du monde qui se regroupent pour venir te rendre service. Et si Allah Azza wa Jal décide de te guérir, et bien même si tout le monde se rassemble pour te faire du mal, personne ne pourra le faire. وهذه هي عقيدة المؤمن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Rien ne nous touchera que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله. هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو ربنا الكريم الرحيم. إذا أرادك بخير لا أحد يستطيع أن ينزع منك هذا الخير. ولهذا أنا أقول للإخوة: لا تجروا وراء الدنيا وتنسوا الآخرة، لا تجري وراء المال وتنسى الله. Et c'est pourquoi j'insiste souvent dans le sermon en disant à mes frères et sœurs: n'essayons pas de courir derrière l'argent et derrière la vie d'ici-bas avec tous les moyens, et on oublie le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce qui est prescrit pour toi, eh bien tu l'auras. ما كتبه الله عز وجل لك ستأخذه. إذا كتب الله لك سيارة جديدة ستكون لك بإذن الله هذه السيارة الجديدة، وإذا كتب لك بيتا جديدا في الدنيا يكون لك بيت جديد في الدنيا، ولو لم يكتب الله عز وجل لك هذه السيارة وهذه البيت، ولو جريت طول حياتك باستعمال كل الوسائل في هذه الدنيا لن تحصل على شيء إلا شيء كتبه الله لك. Même si tu cours toute ta vie, même si tu utilises tous les moyens possibles, tous les moyens, que ce soit riba al-laysa, que ce soit tous les moyens qui peuvent exister, halal ou haram, si Allah subhanahu wa ta'ala ne décide pas que tu auras cette chose-là, tu ne l'auras pas. C'est pourquoi il faut être attentif, il faut être intelligent, et il faut tout faire pour n'utiliser que les moyens prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala, et les moyens qui sont autorisés par Allah azza wa jal, et tu auras bi'idnillah ce que tu veux. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعِدْ. المؤمن يؤمن ويعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
quand Allah Azza wa Jalla dit à quelque chose, soit ainsi soit-il. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala sait que je vais avoir une maison, je l'aurai bi'idnillah. ولو كره الناس كلهم même si tout le monde est contre. إذا أراد الله عز وجل أنك ستحصل على عمل ستحصل عليه بإذن الله. المهم أن الإنسان يقوم بالأسباب ولكن الأسباب المشروعة في دين الله عز وجل. Quand Allah Azza wa Jalla décide que tu auras ce travail-là, eh bien tu auras ce travail, Inch'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour toi. Mais, et bien sûr, il ne faut pas rester les bras croisés et dire que Allah Azza wa Jalla a prescrit ceci pour moi, je l'aurai. Non, il faut bouger, il faut faire, alhamdulillah, les choses dans les règles, dans le cadre qui a été édicté par le prophète alayhi salam, par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jalla va vous aider. Ikhwan, tqaddimu al-amam, alhamdulillah. Tqaddimu al-amam parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont debout à l'extérieur. Essayez d'avancer. Je vois bien qu'il y a au milieu, il y a des places vides, Inch'Allah. حاولوا تقدموا ومن وسع على أخيه وسع الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. إذن كل هذه الأمور بقضاء الله عز وجل. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. Donc tout vient d'Allah Azza wa Jalla. Si tu acceptes, si tu es satisfait par ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné, eh bien Allah Azza wa Jalla sera satisfait de toi. Mais si tu y contre, et si tu n'acceptes pas ce destin, si tu n'acceptes pas cette maladie, si tu n'acceptes pas ce khadab, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas changer quelque chose? Non, tu ne pourras rien changer. Donc le musulman, le croyant, doit accepter ces choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous avons des exemples dans le Coran al-Karim, subhanallah, et nous avons des exemples dans la tradition du prophète, alayhi salatu wa salam, des gens qui ont patienté, des prophètes qui ont patienté, sabr al-anbiya, wa rida al-anbiya, wa rida al-sahaba, wa rida al-salaf salih, bil marad, mais hatta al-yawm, même à nos jours. Subhanallah, في بعض الإخوة, بعض الناس يمرض, يصاب بمرض, يعني مرض عضال, مرض لا شفاء منه إلا بإذن الله عز وجل. فعندما تذهب لزيارته فتشعر كأنك أنت المريض. يعني تجد سبحان الله رضي بقضاء الله ويفرح. في أخ أصيب بمرض يعني السكر الديابيت وسبحان الله قال الحمد لله على هذا المرض. والله هكذا قال بلسانه، قال الحمد لله على هذا المرض، استطعت أو أصبحت اليوم بسبب هذا المرض أنني أستيقظ في الليل للذهاب لأجدد الوضوء ثم أقوم لله ركعتين في الليل. Voyez comment il prend les choses. Il a vu le diabète, il a dit alhamdulillah pour cette maladie. Eh bien au moins ça m'a permis une chose, c'est que je me réveille la nuit, eh bien ça me permet d'aller faire mes ablutions et de faire 2 rak'at alors qu'avant je ne faisais pas. في ناس يأخذون المرض يعني بطريقة إيجابية ويتعاملون معه بطريقة إيجابية، لكن في ناس إذا أصيب بالمرض قعد في القرآن الحرام فيتضجر ويبكي ويسخط على نفسه. هذه الأمور يبتعد منها المؤمن أيها الإخوة. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إلا به وكل شيء عنده بقدر. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut accepter ça. إذا نزل المرض فلا أحد يرده عليه. والصبر على المرض والألم من أجل العبادات. C'est parmi les meilleures adorations, c'est que tu patientes devant une épreuve d'Allah Azza wa Jalla. أن تصبر على ابتلاء هذا من أجل العبادة. والصبر على الألم يطهر من الذنوب. Quand on patiente, quand on a la douleur, quand on est malade et on patiente, eh bien il y a des péchés qui partent. الذنوب تذهب ويطهرك الله عز وجل من الذنوب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا. En fait, عليه الصلاة والسلام nous rappelle dans ce hadith, il dit que l'épreuve, quand un musulman est éprouvé par Allah Azza wa Jal, quand il patiente, cette épreuve reste, tant que cette épreuve reste, Allah subhanahu wa ta'ala va le nettoyer de tous les péchés jusqu'à ce qu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal propre et aucun péché sur lui. أما إذا لم يرضى الإنسان بقدر الله عز وجل يلقى الله عز وجل وظهره قد أثقله أو أثقلته الذنوب. إذن أيها الإخوة نستفيد من هذا الصبر على المرض. والصبر أيها الإخوة ضياء
Si tu veux gagner cette chose-là, que tu sois nettoyé des données, et bien patiente devant la maladie. Transmettez ce qu'on est en train de dire et ce qu'a dit le prophète à toute personne malade, à toute personne que vous voyez à l'hôpital. Quand vous allez rendre visite à un frère, quand vous allez rendre visite à une sœur, dites-lui ce qu'a dit le prophète parce que ça les encourage, parce que ça leur donne de la force de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, plus je patiente, plus Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi. وهذا أول شيء أيها الإخوة. أول شيء يتحلى به المريض والمصاب والمبتلى الرضا بقضاء الله عز وجل. والله عز وجل أنزل الداء وأنزل الدواء. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la maladie et le médicament pour cette maladie. فإذا توكلت على الله عز وجل ودعوته وتوسلت إليه وبكيت أمام الله عز وجل فالله عز وجل يراك. إذا قمت في الليل بك مرض أصبت بمرض فاستيقظت في الليل وبكيت على الله عز وجل الله عز وجل يقبل منك ويسمعك ويشفيك. Quand tu te réveilles et que personne ne te voit et que tout le monde dort tout seul dans ta chambre, et ça je le dis, j'insiste, réveille-toi la nuit, personne ne te voit, prends ton tapis de prière, va faire tes ablutions et fais 2 rak'at et prosterne-toi et pleure devant Allah Azza wa Jalla, tu vas voir. في مقرئ أيها الإخوة, je ne vais pas dire le nom, مقرئ عالمي مشهور, مقرئ القرآن الكريم, حامل لكتاب الله, un grand lecteur de Coran Karim, un grand cheikh de Coran Karim connu dans le monde. Je ne vais dire ni le nom ni la nationalité de ce cheikh. Hafidhahu Allah, il avait dit, j'avais une très belle voix. كان عندي صوت جميل. قال فأصبحت أؤم الناس فأصبح يصلي خلفي الملايين من الناس. Il a dit des milliers de personnes qui faisaient la prière derrière moi. Et j'étais content de ma voix. J'étais content de lire le Coran de cette façon-là. Et plus je voyais les gens derrière moi, plus ça me faisait plaisir, alhamdulillah. Et je me disais, alhamdulillah, regardez le nombre de personnes qui font la prière derrière moi. يقول وهو بنفسه أيها الأخوة فقال فإذا بي يوما أصبت بمرض في حنجرتي. Il a dit, j'ai eu une maladie à la gorge. أصبت بمرض. قال فقلت هذا الصوت الذي أعطانيه الله عز وجل وأصبحت أؤم به الملايين من الناس قرر الله عز وجل في لحظة واحدة فأخذه. Cette voix, cette belle voix que j'ai, et bien Allah عز وجل a décidé de la prendre. فاجتمع الأطباء وقال كل الأطباء لا يمكن, اسمعوا أيها الإخوة, الحقيقة الشيخ يرويها بنفسه. قال كل الأطباء قالوا لن تخرج سليما من هذا المرض، يعني لن تستعيد صوتك أبدا. هذا قال الأطباء. Les médecins lui ont dit impossible que tu vas reprendre ta voix, impossible que tu pourras parler. Ils ont fait une opération. Et c'est qui a fait l'opération? C'est un médecin qui fait la prière derrière lui de Tarawih. من الناس اللي كيصليوا وراه. فقال الشيخ من شدة حرص هذا الطبيب على نجاح العملية فشلت العملية. Tellement ce médecin qui a fait l'opération, tellement il faisait attention pour que je guérisse, tellement il a fait tous les moyens pour que cette opération réussisse, tellement il a fait attention parce qu'il voulait que je revienne à la mosquée, etc. Tellement il a fait attention, Allah Azza wa Jalla a décidé autre chose. L'opération n'a pas réussi. Et là, il lui ont dit impossible de reprendre la voix. لن تستطيع أن تؤم الناس أو أن تتكلم. Ils lui ont dit on va t'envoyer dans un pays européen, en France. Ils lui ont dit on va t'envoyer en France pour qu'on te mette une opération au niveau de la gorge avec un trou ici pour que tu puisses faire reprendre le baha. C'est tout. لتستطيع أو لتزيد بحثك فقط. أما الكلام لا. Tu ne pourras pas parler. فقال الشيخ فرفضت. Il a dit je refuse, je n'ai pas. فقال وبقيت في بيتي أقوم الليل. قال وكانت أمي غرفة أمي بجانب غرفتي.
فكنت أقوم الليل وأصلي ولكن لا أتكلم. Il a dit je faisais la prière la nuit. Après l'Isha, je suis dans ma chambre, à côté de la chambre de ma mère, et je faisais ma prière, et comme ça, sans parler, sans lire القرآن الكريم، يعني يقرأ في نفسه لأنه لا يستطيع. هكذا. قال وإذا بي في ليلة من الليالي أصلي فتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم فيه عن العسل والقرآن. Il a dit j'étais en train de faire ma prière et à un moment dans ma prière, subhanallah, j'ai pensé à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui parlait du Coran. Le Coran est shifa. Le Coran shifa. Le Coran yarfa'uk. Le Coran c'est une guérison. Le Coran ça t'élève. هذا هو القرآن أيها الإخوة. Le Coran ça te permet d'être le meilleur des gens. وقال تذكرت كذلك العسل والعسل فيه شفاء. قال فقال قلت في نفسي سبحان الله القرآن في صدري كيف لم أنتبه لهذا الأمر. Et il s'est dit subhanallah pourquoi je n'ai pas pensé à ça. Le Coran je le prends, je le porte dans ma poitrine alhamdulillah في صدري في قلبي. Il me reste que العسل, il me reste que le miel. قال فأخذت في الليلة الأولى ملعقة وأخذت العسل يعني وقربت وجدي أبخشت ما بوش فقرأت عليه شيء من القرآن وأخذته. قال فالليلة الأولى والثانية قال في الليلة الثالثة وأنا قائم بين يدي الله فأردت أن أصلي فقمت في الركعة الأولى فقلت الله أكبر. هذا هو القرآن. هذا هو الله سبحانه وتعالى. Il a dit je me suis mis dans ma chambre comme d'habitude le troisième jour. J'ai levé mes mains pour prier, j'ai dit Allahu Akbar. Ma mère qui était dans la chambre, elle a entendu mon takbir. فخرجت تجري من غرفتها وهي تصرخ لقد تكلم لقد تكلم لقد تكلم. Sa maman est sortie en criant il a parlé, il a parlé, il a parlé. فصدق الله وأخطأ الطباع. الله أغزي سبحانه وتعالى. لماذا؟ إذن الصبر لأنه تحلى بالصبر. La patience, l'asbab. Tu fais le nécessaire et Allah subhanahu wa ta'ala يعطيك إن شاء الله الحل. Donc passez ce message à tous les frères qui sont malades et dites-leur de faire dua et de ne pas oublier. Et si Allah subhanahu wa ta'ala dit si c'est ton départ tu vas partir. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah Azza wa Jalla ne faudra pas tarder le moment d'une âme quand elle arrive. لن يتأخر. الأمر الأول إذن أيها الإخوة هو الصبر والرضا بقضاء الله. والأمر الثاني إياك أن تجر. Fais attention de dire oui mais pourquoi moi. Regardez même ceux qui ne prient pas et ils ne tombent jamais malades. Pourquoi c'est moi qui tombe malade. Évitez ces choses-là أيها الإخوة. لا تقل لماذا أنا لماذا أصابني مرض أنا لماذا ترك فلان لماذا احذر أن تقول هذا الكلام. Fais attention. أكتفي بهذا القدر على أن نكمل في جمعة أخرى إن شاء الله. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر يعني الله عز وجل كنت في parle d'Ayoub إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. توجه إلى الله. Ça c'est le conseil que je donne aux frères et aux sœurs. Dirigez-vous vers Allah Azza wa Jalla. Fais l'asbab, tu fais l'asbab, le médecin, mais asbab mashrou'a. Fais des choses qui sont illicite et autorisé par Allah Azza wa Jalla, voir la médecine, etc. Mais la première chose, c'est qu'il faut se diriger vers Allah Azza wa Jalla. Il faut lui demander la guérison. On finira la semaine prochaine, Inch'Allah, les choses qu'il faut éviter et les choses qu'il faut faire, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de faire des doigts à tous les frères qui sont malades. Je vous ai parlé d'une sœur la semaine dernière, Rahimahullah, elle est décédée, elle a laissé 4 enfants. Que Allah subhanahu wa ta'ala يكون هؤلاء لو يكون هؤلاء الأطفال من الصالحين. Et une sœur, elle avait laissé 4 enfants, je vous en avais parlé la semaine dernière, elle est décédée cette semaine.
ندعو الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يصلح أولادها، وأن يجعلها من أهل الجنة، وأن يجعل هذا الدعاء يصل لها في قبرها. اللهم وسع عنا ضيقة قبرها وأدخلها الجنة، واجعل أولادها من الصالحين ومن المصلين. كذلك في أخ مريض يعني في المستشفى، وإخوة كثيرون مرضى في المستشفيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم بالشفاء. فمنهم من سيجري عملية، il y en a qui vont suivre une opération, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont déjà suivi des opérations. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم جميعا وأن يشفي جميع الأولاد. Et j'insiste et je reviens au sujet que je vous donne toujours pas, parce que parmi les messages que vos frères et vos sœurs demandent, il y a une sœur qui vous demande de faire une dua pour que son frère, pour que son mari reste à la vie. Et ça, vous avez, Wallah al-Adim, il y a le cœur qui pleure avant les yeux quand on entend ces choses-là. La sœur, elle est en train de faire des duas, et elle vous demande des duas pour que son mari reste à la maison, qu'il ne parte pas. Et subhanallah, ayyuha rijal, les hommes, quand tu as la responsabilité d'être marié et avoir une femme en charge et des enfants en charge, ittaqillaha fi hadhihi az-zawja, wattaqillaha fi ha'ula'i al-atfal. حتى تصبح الزوجة un bon مسكينة الأخت, elle se dirige vers les frères et les sœurs pour demander une dua pour que mon mari reste. ابقى مع أولادك وابقى مع زوجتك ومن صبر فله الجنة. Et celui qui patiente, il aura le paradis Inch'Allah. اصبر والزوجات كذلك اصبر. C'est de la patience pour vos enfants, ne serait-ce que pour les autres, pour vous-même. La vie est très courte, on va partir. À tous les frères, à tout frère qui décide de quitter sa maison, ou à toute sœur qui décide de mettre fin à la relation, bien pense au jour où tu vas le voir dans un cercueil. Et pense toi aussi au jour où tu vas la voir dans un cercueil, ou que les gens font le janazah derrière sur elle, ou sur lui. اليوم تذهب ويوم يذهب. فكروا اليوم ربما القلب يحن, peut-être que le cœur va s'adoucir إن شاء الله. ونطلب الله عز وجل أن ينزع القسوة من قلوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وتب علينا وارزقنا واهدنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخواني, vous êtes debout, essayez d'avancer au maximum.